बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो है एंगर मैनेजमेंट। अब ऐसा है कि हमारे जो है वो आजकल मुल्क के हालात, पूरी दुनिया के हालात ऐसे चल रहे हैं जिसमें बहुत बड़े डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, यंगस्टर्स के लिए चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। और एक अलमिया ये है कि हम अपने यंगस्टर्स को समझने की कोशिश नहीं करते कि उनके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। पेरेंट्स मोस्टली ये समझते हैं कि तुम तो बच्चे हो, तुम्हें हमने पैसे दिए हुए हैं, प्रॉपर एजुकेशन और अच्छे स्कूल्स में डलवाया हुआ है, तुम्हें किस चीज़ की परेशानी है। मगर आजकल ऐसा दौर है कि बच्चा भी डिप्रेशन का शिकार है। स्कूल का निज़ाम कुछ इस तरह से हो गया है कि किताबों का बोझ गधे की तरह बच्चों पे लाद दिया गया है और इतने सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए हैं बच्चों के उसमें कोर्स में कि जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। यंगस्टर्स को भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। मुझे कमेंट में ये सजेशन दी गई कि मैं एंगर मैनेजमेंट पर वीडियो बनाऊं, तो मुझे लगा कि वाकई ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने गुस्से को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे सच्ची कहानियाँ, रियल स्टोरीज मेरे नज़र के सामने से गुजरी जब मैं इस टॉपिक पर लिखने की कोशिश कर रही थी और कुछ एक्सपीरियंसेस अपने भी निकाल रही थी। तो मुझे आइडिया हुआ कि गुस्सा जो है वो उसका दूसरा नाम जो है वो डेंजर है, जिनमें सिर्फ एक अल्फ़ाबेट का फ़र्क है। अब ये कहानी एक बाप और बेटे की है जिसमें जो है वो बाप ने नई गाड़ी खरीदी और वो उसको साफ़ कर रहा था, कपड़ा लगा रहा था, तो बेटे ने एक पत्थर उठाया और गाड़ी पे स्क्रैचेस लगाने शुरू कर दिए। अब बाप ने जैसे बेटे को देखा तो उसको अपनी गाड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, उसने साइड पे रखा हुआ रेंच उठाया जो आयरन का बना होता है और बेटे को मारना शुरू कर दिया। वो उसे काफ़ी देर तक मारता रहा। थोड़ी देर बाद उसे होश आया कि उसका बच्चा तो बेहोश हो चुका है, तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया बच्चे को और जो है वो उसकी ट्रीटमेंट इमरजेंसी में की गई। ट्रीटमेंट के बाद उसे रूम में शिफ्ट किया गया और उसके बाद जब बाप कमरे में गया तो बच्चे की बहुत खौफज़दा और तकलीफ से भरी हुई आंखों से उस बच्चे ने बाप की तरफ देखा और अपना हाथ आगे करके अपने बाप से कहा कि व्हेन विल माय फिंगर्स ग्रो बैक। बाप जब उसकी हाथ की तरफ देखता है तो एकदम उसे एक झटका लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। बाप इसी तकलीफ और परेशानी के आलम में बाहर निकलता है और गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। उसकी नज़र जब उन स्क्रैचेस पर पड़ती है तो वहाँ पर लिखा होता है लेट यू डैड। और बाप इस कदर तकलीफ से उस टाइम पे गुजरता है कि उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं जिंदा रहूँगा तो मैं अपने बेटे को पूरी ज़िंदगी क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैं दोबारा से उसकी वो उंगलियां तो नहीं ला सकता जो अल्लाह पाक ने उसे अता की हैं। इसी परेशानी और तकलीफ के आलम में दूसरे दिन वो बाप सुसाइड कर लेता है। देखें, गुस्से की वजह से उस बंदे की पूरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो गई, जिसमें उसके बेटे ने अपनी उंगलियां खो दी। वो उसको ऐसे जीता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए बाप ने खुदकुशी कर ली। तो एक और वाकया मेरी नज़रों के सामने से गुजरा था जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। वो भी एक बाप और बेटे की कहानी है जिसमें बेटे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होता है और बाप उसको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करके देता है तो वो उसमें लॉस करता है अपने गुस्से की वजह से, और फैमिली वाले उससे दूर हो गए होते हैं, उससे बात नहीं करते हैं और अवॉइड करते हैं। वो जहाँ जाता है तो वो कोशिश करते हैं कि हम वहाँ से निकल जाएं। बहुत सोच विचार के बाद बाप बहुत समझदार इंसान होता है। वो एक दिन बेटे को अपने कमरे में बुलाता है और उसे एक कपड़े की थैली पकड़ाता है जिसमें बहुत सारी कीलें होती हैं और अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम समझते हो कि मैं अक्लमंद हूँ? और बेटा कहता है जी बिल्कुल, आप बहुत अक्लमंद हैं, आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, बिजनेस करते हैं आप। और बाप ने कहा कि अगर मैं कोई नसीहत आपसे करने के लिए कहूँ तो क्या आप मेरी बात मानोगे? बेटे ने कहा बिल्कुल मानूंगा। तो बाप उसे वो थैली देता है और कहता है कि बेटा अब आपने एक काम करना है, जब भी आपको गुस्सा आएगा आपने जो बाहर हमारे सहन में फेंस लगी हुई है उसमें आपने एक कील जाके ठोक देना। बेटा बाप के हाथ से वो थैली लेता है और
شروع کر دیتا ہے. جب بھی اسے غصہ آتا ہے وہ کیل ٹھوکتا ہے. پہلے دن وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس نے فینس میں ٹوٹل 37 کیلیں ٹھوکی ہوتی ہیں. وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے دن میں 37 دفعہ غصہ آیا, میں نے کتنے لوگوں کو ڈیمیج کیا ہوگا, کتنے لوگوں کو پریشان کیا ہوگا. تو کرتے کرتے کافی دن گزر جاتے ہیں, ساری کیلیں ختم ہو جاتی ہیں. بیٹا باپ کے پاس آتا ہے دوبارہ اور کہتا ہے کہ بابا میری ساری کیلیں ختم ہو گئی, مگر اب بھی میں کنٹرول کر رہا ہوں, مگر اتنا نہیں کر پا رہا جتنا میں چاہ رہا ہوں کہ میں کنٹرول کر سکوں. تو باپ اسے دوبارہ نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا جاؤ, اب جب دوبارہ غصہ آئے تو ایک ایک کیل کر کے نکالتے جاؤ. تو بیٹا وہی کرتا ہے, روزانہ جو ہے جب بھی اسے غصہ آتا ہے تو وہ فینس میں سے ایک کیل نکال دیتا ہے. کرتے کرتے اسی طرح کافی دن گزر جاتے ہیں اور جب ساری کیلیں جو ہیں وہ فینس میں سے نکل جاتی ہیں, بیٹا دوبارہ باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ, اور بہت خوش ہوتا ہے کہ بابا میں نے اپنے غصے پر قابو پا لیا ہے, اب مجھے بالکل غصہ نہیں آتا اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سب سے اچھی طرح سے بات کروں. تو باپ مسکراتا ہے, بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے صحیح میں اس فینس کے پاس لاتا ہے جہاں سے کیلیں ٹوٹی گئی ہوتی ہیں, اور بیٹے سے کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا فینس میں کتنے بڑے بڑے ہولز ہیں, آپ نے کتنی کیلیں لگائی ہیں, اس کے بعد یہ فینس دوبارہ سے اس طرح سے ہو سکتا ہے. بیٹا کہتا ہے نہیں, دوبارہ سے ایسا ہو سکے گا. تو باپ سے سمجھاتا ہے کہ بیٹا دیکھا آپ نے جس طرح سے یہ فینس دوبارہ سے اپنی اس کی حالت میں نہیں آ سکتا, اس طرح سے جب ہم غصہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں پہ شاؤٹ کرتے ہیں اور بہت سے انوسنٹ لوگوں کو ہم پیٹ میں لے لیتے ہیں, تکلیف ہوتا ہے, تو ہم ان کے دل کو دوبارہ سے ریپیئر نہیں کر سکتے. ہم وہ باتوں کو جو ہم نے غصے کی حالت میں انہیں کہی ہوتی ہیں, ہم وہ باتیں دوبارہ سے ریٹرن نہیں ہو سکتی. آپ جتنا بھی سوری کریں, آپ کچھ بھی کریں. اب اگر فزیکلی آپ کسی کو کوئی زخم دیتے ہیں, چھری گھونپ دیتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا زخم جو ہے وہ نہیں جاتا جب تک آپ اس کو اسٹچ نہیں لگائیں گے. اس کے بعد بھی اس کے نشان آپ کے جسم پر باقی رہتے ہیں. تو بہت سوچ سمجھ کر بات کریں, اور جب بھی غصہ آئے تو یہ سوچا کریں کہ غصہ حرام ہے, اور حرام تو آپ کے پتہ ہے اسلام میں بہت سخت منع ہے کہ حرام سے بچنا ہے. اب میں کس طرح سے پریکٹس کرتی رہی, میں نے اپنی بیٹی سے سیکھا کہ کبھی بھی میری بیٹی کو غصہ آتا تھا کسی بھی بات پہ, ظاہر ہے بچے بھی تھک جاتے ہیں, تو وہ روم میں چلی جاتی تھی, اور کچھ دیر کے بعد میں جا کے پوچھتی تھی کہ بیٹا تمہیں غصہ آتا ہے, تم اس کو نکال لیا کرو, تم بول دیا کرو, تم کیوں اپنے اندر رکھتی ہو. کہتی نہیں مما, مجھے جب بھی غصہ آتا ہے تو میں روم میں چلی جاتی ہوں اور 10 to 15 منٹس اپنے آپ کو دیتی ہوں, درود پڑھتی ہوں اور کاؤنٹنگ کرتی ہوں. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ میں اگر باہر رہی اور میں نے غصے میں کچھ بول دیا تو ساری زندگی کے لیے مجھے اس چیز کا ریگریٹ رہے گا. اور مجھے یہ بہت اچھا لگا. آپ کو بھی اس طرح سے فیملی میں کبھی غصہ آئے تو تھوڑی دیر کے لیے اندر چلے جائیں, اپنے اللہ کو یاد کریں اور لا حول ولا قوت پڑھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لازمی اپنے غصے پر قابو پا لیں گے. کیونکہ غصہ جو ہے نا وہ آپ کو دنیا میں ہی جنت اور جہنم دکھا سکتا ہے. جو بندہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اس کے لیے دنیا جہنم ہے, اور جو بندہ جو ہے وہ خوش رہتا ہے اور لوگوں میں خوشیاں بانٹتا ہے, آپ یہ یاد رکھیں کہ جو ہم بانٹیں گے وہ ہمیں واپس ملے گا, چاہے وہ عزت ہو, چاہے وہ پیار ہو, چاہے وہ کیئر ہو, چاہے وہ آپ کا ٹائم ہو. آپ جتنا لوگوں کو دیں گے وہ ریٹرن میں آپ کو ملے گا. تھینک یو سو مچ.